บันทุกินสันชากันเปตูกันเปเชียนมินทั้งทัศกษะสันชานะคอนเนอร์สโตมมินิสทรีมินินนันกุดกันในไลชันนะเปเชียนเนี่ยดำนักกันเปกล้วนเสียจานักขัน the attribute of God เปเชียนสีนักกงปวค่ะเปเชียนสีนิงกงปวค่ะสิรินดัลฟาติยังกันรักใช่ไหมจะเช่นกันดินตุจงเฮเปเชียนเนี่ยกันโดเตกันจังไฟตุจานะเห็นจานใจมจัดขัดรองมาสิไลฮิชงเฮคริสโตโลจีเดี๋ยวมีรังเช่นเตจิสุคริกงเฮจิสุคริอามาปุ่มปักนุนสีนิงกงค่ะเจ้าเอ็นชิมเด้งกันทีเมจุดจงจนหิมุนเตเห็นท่าจางนั้นรักหลักนักไลค่ะสมนักคำมันตัวดูฮิรักง่ายตุนหาจงเนี่ยกันขจำนักเจ้าปะเชียนเบียเห็นนั้นซุ่มนักทนชินนักดิ้งปะเชียนเลยการนั้นหลังกดชินนักเจียวดิ้งขันกันขจำนักจงสีที่ค่ะมาสบิกะกับวันชิมดูนั้นมาเจียวจงเนี่ยท่าจางขจำนักกันวันกันบ่มเจียวละฮิคริกงเฮมันนิ่งเต้นสินิงเต้นกันชิมคนนักดิ้งขจำจงวันกันบ่มเจียวละที่ค่ะมาสบิกที่วันชิมกระดูมีเสียตุจันสานะเห็นกันเนี่ยยิสุคริสของคริสโตโลจีนกระทบดิ่งมิจุใจดัสิที่สิเสียจนยิสุคริสวลัยอารัตลานวลัยอารัตลาน prophecy เบกำลุนนะรักชิมจังมีกงพอลบิดขีพอลสีไลจังเตไลดิ่งมีกงยิสุคริสตัวเตไลดิ่งมีกงใจกเตไลเรียนทวนเตไลดิ่งกงวิอัลเตนะบิดขีพอลเบกำลุนนะรักจังมีพอค่ะตุจันสันเห็นกันเนี่ยวันชิมดิ่งกันติมีโชเสพุ่งดังเจ้าฝอยนักจน Jesus life foretold in Old Testament ยิสุคริสกงเบกำลุนักชิมชงมีเบียโปที่ค่ะกันที่ข้อตุจันจันเห็นยิสุคริสนุนนักกงเฮยิสุคริสสินิงกงเฮเบกำทารลงอินไทยมีสิแล้วเบกำทาระหงชวกชมมีสิแล้วเว้นเบกำลุนักปัจเจียนเนี่ยใจก็ที่ไร prophet น้ำหังเงินสุดแท้จุดเรียนทวนตุนน้ำหังเงินปัจเจียนเนี่ยยิสุคริสกงเฮอารักชิมสังเฮอัมหายเลยอาราเตไลดึงมีกงเฮท่านเสียนอารักที่เฮฮิคาซอนซานาเห็นวันชิมก็ดูอัมสบิกายิสุคริสเฮตัวกับยากับนักชานสุเสียจนเบกำลุนเนรักชิมรักพวนสังลังมังมีอากงให้รักพวนลังมังมีเสยิสุคริสเฮ prophet สโซสิแล้วเวลาไม่ต้องตั้มปีนี้จนยิสุคริสจะ good teacher เดน good teacher สโซเฮสิแล้วเสียท่าสโซเฮสิแล้วยิสุคริสปะเทียนอาชินักค่ะฮิคาซอนซองเห็นวันหลังแต่ได้ยิสุคริสปะเทียนสิที่เฮตุจานซองเห็นวันตากันดูทุ่มก้มปะเทียนมีปัญหานักสิที่ซองเฮฟอยนักกันวันชิมกันดูตุจานซานะ the prophecy กันชิมที่เห็นใจรังดักันชิมที่สุดจนจอฮันอังกันให้ทุ่มอัมเฮเลยกว่าที่มีโจฮิเบียฮิกงกันไทยที่เห็นกันซุบนักกันทันนักดิ้งเลยกันทนนักดิ้งเสียนี่มีตั้มปีมีตั้มปีเวลาเห็นเบียกนักตั้มปีเบียอันฮัลตัวมีโจคริฟ้าเบียกนักเฮใจรังดาอามาเนซุมออกอัตลาเดียเบียฮัลนักอันตัวตนจูเบียฮัลนักอันตัวตนมีเบียอเล็ดเขาตูอภิปคัตโจฮี prophecy of Jesus Christเบกำลุนเนอารักชิมจังมีเบคลีค่ะเบกำทาร์อาหงตันมีเฮอาหงกินมีเฮอาลังตามีโจปัจเจียนตักอาเสกันเบียกนักเฮอามันตักมีอาศัยที่อาลังนักค่ะอาศัยสิจอนเบกำลุนเนใจดาอารักชิมชงที่ข้าคำวันเจ้านั่นแหละเบกำลุนเนอารักชิมชงมีโจอาปะค่ะนักบิกาจันยิสุคริสอัชวะลายนักนุเทียงสินินชินอาศิลายนักเฮอารักชิมชงมีอาศัยงันปัสริอามิเลยลียติมิโจเจ้ามันมีนูเนนุเทียงลิมนูเนนุเทียงลิมเนฟ้าอภัยลายเดฟ้าป้าชินลายอามินาเอมานูเอลเดสักอาศิลายเดเอมานูเอลที่จะปะเทียนกันสินาตินาจู่ๆแต่จะท่าจังตรงปฏิบัติเป็นแต่เดี๋ยวหนึ่งเราอัลฮันเลียวะชนอิสราเอลมีนักการนำรำอันกัลเลียวะชนใจดารักษีจนปะเทียนชนtabernacle ชงกันอารัก
tabernacle chunga khan pathian khan nak biak chun ai vung thiale avung ummi cho Jerusalem ma pathian an rak biak zerang tu chun Jerusalem ma khan temple a cha se suman zikan ni chan na chon bekam thar chana chon khati khan biak nak mun kha a ti lo khozaki khapathiam biak naka man ko mi ase chune lang tar mi chu pathian kan sin a chang nak minong laka khwa asak chang nakha hi ka zon zonga hen abun lak nak se hi Isaiah prophecy he zaite kumlio darak chimasi tu sisia jam BC zasuri la somli la pangain zasuri la kulla suri lakar honga hen hi prophecy he Jisu Christ so nuthyang him chung achwak te lai ti prophecy rak chim na he chu kumlio chana chun raksi ti he Bible temple ne an chimmi sam etwak manalo minong bia minong ne kan chimmi minong valaya prophecy atampi chu an prophecy cho kum khat mo sia kum ni araw achun alaw zungza tuang mano kum khat asilaw he cho kum ni asilaw kum zasri lang bak hi bitli he arakal changmi asa chu bitli chu zai ruang da arok mi alaw mi asilaw tisun pathian bitli khri kong asicha asa chu ma nuthyang hemen achwa nak chu khoi kada kan mu decision ma thai angan pakhat kullakhat kullathum chunga khan kan mu chu Joseph mang wanchung min hane ambun chim min ha kha sa chu Jisu Christ nuthyang hem achwa long ma chim silawen Jisu Christ chom avun chwa tika khan Herod ne kumni tanghak chevete tha dingin nol apek na chu nol apek nai Egypt ram an vazam nak munzong kha Bible ne arak chim chang mi ase chu khoi ka da kan mu ti chun hosi angan lai khat am he pakhada kan mu kho mirang ne chun hetin te out of Egypt I call my son Egypt chungin ka fa pa awe chu ne alang tar mi cho Jisu Herod ne ngakchia atha na tika nol apek na tika kan Jisu Christ kha Joseph le anu ne Egypt rama an vazam pinakha ase chune lang tar mi cho chu betli chu kumza za dai la tisisia chon hosi cho abetli arak chim he BC zasuri le somko le pathom in zasuri le somga le pathom lakar ronga hen arak silai ti he Bible temple ne anrak to mi ase zasuri lang araw ve mi se kum zasuri lang Jisu Christ Egypt ram am vazam ti lai nakha Herod athi tiang am va te lai nakha Bible ne bekam lun ne arak chim chung mi betli ase cho ahong king ti kha hi ka sona pani na kam bun mu mi se chun long silawen Jisu Christ Nazareth kwa a umlai Nazareth kwa mi Jisu ti zong ti aslai ti kha khoi ka da kan mu ti chun asai angan lai khat am he pakhat zong kan mu he chun asai angan songa le pathum me pani in pali zong kan mu chun sam kulani parok in pariat yang zong kan mu chun sam somruk le pakwa hei khatin hei kwa lakar zonga cho kan mu chem me cho kan thai bantu mathai angan pani kulle thuma zaitin da ti tisan chu Nazareth kwa chun Jisu Christ a ume tia kan mu kho chu Nazareth kwa ahung chan bekam thar nuwa arong chang mi thil su so khasilawen hi achan te lai Nazareth kwa te lai na he bekam huna pathian ne minong mangen arak chim chung mi asi ti he apan hi nak avun chim kadu mi pathum nak avun chim kadu mi asa chon Jisu Christ ne arian atuan te lai nak song he arian khoi kan athok te lai ti nak song he Bible bekam hlun ne arak chim chung chu asai angan pakwa me pakhatin panhi akhan arak chim chung ichum pathian Jisu Christ ne a ministry athok cho mathai angan pali amhe lei thumen lei rokar kan mu kho hi ka zon alang tar mi cho jaise Capernaum khwa really Galilee really in pathian kha Jisu Christ kha arian ram ai thok ti kha kan mu chu asaya ne
arak chim chang mi ase Jesu Christ nu thiangin arat lai na kha Bible bekam hin rak chim chang chuchan Egypt chunga Egypt am bazam ti lai nak song kha ba chime chuchun chulong silawen zegetelan Capernaum Nazareth kwa te lai ti song kha achime chun Capernaum kwain a ministry ai thok te lai ti song kha hi ka zona Bible bekam hlun ne an chim chong mi se chun chulong silawen Jesu Christ ministry atuan chonga synagogue ke pathian bia ariel te lai nak song kha hi ka zona asaya angan somrok le pakhat ami pakhatin panhi akan mukho chu luk angan panhi ami pukul le pakhat akan atlinter chunia chun Jesu Christ wa khacho synagogue akan avakale pathian bia kha ariel an mu mana athoti mina chu hi bia he nihina atling change chucho zaida si decision Jesu Christ kong rakchimi aphante lai Jesu Christ valayara te lai chudi chun chana mang te lai miswal mina kham te lai ti kha zaida si decision Bible bekam hlunne arakchim chungmi asa chunchulong silawen Jesu Christ thong hen mitam pinit damnak taksa damnak an hu te lai ti he bekam hlunne chunga kan hu asai angan songa le pathum ami palia kan hu itjum Jesu Christ a ministry chung kan zau ti ka hen khurwa har thil ta pi mitso ke bai mizangvia ten han damna an ko antuk na mawolin damna kan mu te asaya ne betli arak phoni kha Jesu Christ ministry atwan ti ka an zum ko nak ding cha khurwa har miracle por kha atwa khuchya thopyak na cheti chan midam lo adam ter na kut ke tam ting lo akal tar na chun zai ke lai amit acho mi zong amit autar na chu Jesu Christ ne avun to chom mi kha silawan bekam luna to adingen biar kha changmi asi nakha hikazona hen damvun kho chunchulong silon Jesu Christ achom biak na ti ka hen parable ta chun nak biak hen azai kitila long fian ko nak ding cha khen amhan zung zal ton chu amhan nak cho amma ne avun man chom silon Bible bekam luna rakchim chongmi ase amhan te rai nak ko rakchim chong chian cho chu zai da kan mu ti son Psalm thai kwa panhi la Psalm somsri la priet me panhi chong song kan mu Mina an fian ko nak ding cha khan Jesu Christ ne ta chun nak bia mang khan mi achom piak song zana chu bekam luna chu Jesu ne amhan te lai nak cho raktiel chang mi asi nakha hi ka zona fiang ten kan mu kho chunchulong siloi ka zona ka bun khori mi chakam bun kal sisia chan minong tampi ne Jesu Christ he anzum te lai lo nak zong he asaya angan som thum le panhi op somga le pathom am he pakhata khan alamtar hauda kan bia chu angai lai te hauda kan bia chu angai lai te asaya ni khan thong arak than cha chu Johan angan lai ni som thum le pasri som thum pare chwa kan mi ase Judson Jesu Christ ni hen valaya hen khurwa har thil tampi an mu kho tok hen atwa zongzal ko na ten an zoom kho lo an long hak pengri an chaulang kho lo chu an chaulang kho lo nak cho asaya chunga betli rakphuan sangmi ase chun chulong silawen kamvung kalri la ye Jesu Christ mi pine an huat te lai nak zong tiel chiami araksa Psalm somrok le pakwa palia chun setin dati ti chun they hate me without cause ante arwang lawen akan huata te Jesu ne valai anun leo hen zai pol atwa ti sia chon thil tha long te to cho mizo adam ter mithi atho ter Muchun zai kitilai mitso an mit adai dar hatu na kan simman tukin atwa mi hit thil thalong te se thil thalo pakhan man lo siman sala an huat ko chu zai rong dan huat ti sia chon bekam atin na ding cha promise prophecy atin ko na ding cha asa
hi ka zon te vun pial ta ka du mi cho jisu khui ne hen valai anun leo hen huat na arak ton he pakhat man ama ne ai tlak ronga aton mi pakhat man umlo ai tlak lo mi pi huat nak pi kha a in ama ne atu ronga huat nak in mi silawen nang male ke ma cha zonga asikha hi ka zon te hen vun pial na la silo ti te vun thai tar vun du fon na chun chulong ma se silau atanga kam vun khori mi chum jisu khri jerusalem tu fanau te chiten alut lai ti kha zelawa zekhria angan pakwa ami pakwa se asaya somrok le pani hei khat songa kan mu chu chu tu lafate chiten Jerusalem alu kha Zechariah ne Bethli arak phuan sangni asa chu Zechariah ne zai tikliwa da arak tiel ti si chun zai tikliwa da prophecy arak to ti si chun BC zanga le heriat yo ronga hen asila ti Bible temple ne ante zanga ai la chang mi kum nuwa chu prophecy cha ahong tlinge jisu cha Jerusalem zai tu la fa te chitin alu ti kha kan mu kho hi Bible bekam luna pathian ne minong na a prophet na mangen arak chim chung mi bia po ansa so an hun kling de chun sulong silawen Judah ne aroi te lai nak song Judah Iscariot ne Jisu aroi te lai nak song he bekam luna raktial chami asa chucho sam somli la pakhat ame pakwa kan mu chuka zona chun Jisu khri ne changreu ka pek ke kan ti chong kan hime ka pek mi pa akalai roi tu silai te Jisu khri ne atimi bia kha hi ka zona hen sam ne arak chim chung ni asi ti kha hi ka zona hen vun thai ta tham kan du na chun chulong silawen Jisu Christ vailam chong athi ani puan cham cho phong an zu zong kha bekam luna sam kullen hi hei riata raklak tar changni asa chu zai da si ti si sia chun kathil kha an chewe ani thene kachil kha cham cho phong ha ni zu sam kullen hi hei riata rakte chu zai tika da humtin ti chun John hei kwa kullali naka kan mu kho chuwa chun zai da tin ti chun vailam chunga Jisu an thlai lewa atangin romra ka pon athil cho zai ki la cham cho phung zuken pakhat le pakhat ani chu naka kan mu kho ka zon ni zai da lang tar ti chun pathian bia asucha kinchan an phan ti kha alang tar minong biamen men sela hi pol he atling khoding an selo siman se pathian bia anong mi pathian bia zai tik man arok loading mi bia asicha doko kinna anvun phakha asicho chuna dong na bikavun chim kadu mi cho Jisu Kri he akeru vailam an thai tika akeru akiak lai lo ti zong angal ru akiak lai lo ti zong kha Bible bekam thuna rak chim chong mi ase chu zai ya rak chim chong si ti Exodus lai ni somli le perok khan kan kho chu zai tin da ti zon aru pakhat man akiak lai lo tia arak tia Exodus cho kumchan sao pia luan sang bia raktia se zai ti krong da rak singha tian ti cha rong rang ti mi chom thongkhat le zali le somli le parok silowa thongkhat zan ni som sri le panga ma rong rang a hen ma laka rong a hen asila ti hen a Bible champo ne anzu mi se Exodus ne hi arak chim he kum thong in arau chang mi ase chu Jisu Christ valaya arak len tika vailam chong an thai tika ang keru kyak loten aru pakhat man kyak loten Jisu kha vailam chong ha achi na kha kan ko zan chan hi vial te he ka chimmi su sala prophecy Jisu Christ kong an chimmi viate prophecy he ma long selo ata tam pi chimlo mi hi chung hen atam pi hi
hini alang tar mi chu zai da si ti sun kan biak nak he minung ser mi biak nak silawen pathian ser mi biak nak ase kan zum mi Jesu Christ he pathian ase chu pathian ni asar mi biak nak cho arok mi atlaw kho mi athu aman kho mi asilo zong zalam hun mi biak nak asi ti he alang tar ti he bunchim kadu sa zun tu zan sana thazang bun pe kan du min ha cho hi kan biak mi kan serve mi pathian he anong mi pathian no ko si cho kan pathian ne ta chuna atang de zonga khap nak akan to biak lai nak zong he zai ke lai bekam lun ne arak chimi long ti ansa khap nak he bekam tharakan bun thai mi se thom ke se lawen bekam lun ak pathian ne arak tim chang mi se valai serlana pa thinlong a thi chang mi cho fa pa Jesu Christ valai serlanin amivial ten ha kham ding hen pathian ne ai tim chang chu cha hau mangin Jesu Christ mangin ai tim mi ase kan Bible ne achim mi pi adi lak cha hau da si tisun Jesu Christ ase Jesu Christ ase atim pi chu Jesu Christ ase Jesu Christ tongin kham nak kan mu nak lam he achim di mi ase Bible he nang ma kong kay ma kong chu kompa cha I tell men lai natin atak tak ke Bible ne achim du mi cho kan ma kong nak nakin how da chim du Jesu Christ kong achim du mi asa chu sa chon tuni chana bun chim ka du mi chi hi kan chim nak arwang cho Jesu Christ betli po an kin alang tar nak ne Jesu Christ betli po chim chong mi ne atlin nak ne alang tar mi cho kan ni kan biak nak cho minong sar mi biak nak silawen pathian asar mi biak nak ase chu pathian ne asar mi si cha pathian ne dir kam he pathian ne dir kam cha lampi bitli han taw loe klin san aphan the chim kadu chu za jun nazuk mi na biak nak he amhan mi si ti zong he tu zan cha na thai tar kan du mi ase behal nak phu tak mi chu zerong da krifai amhan ezum ok atlak te narwa ti behal nak he behal nak phu tak ase chu bihal naka alet tu che tu zana kan chimi hasa tuan de ka biaban to khan khifa biak na ke amane zum atak bak nak cho Jesu Christ bethin hen alaktar so zun tu zan sana bun thai tar gan du min ha cho kan za piten ka zona thazang rak lami biate kan zum mi he minong sar mi biak nak silawen pathian shrim ne angai mi pathian shrim ne asar mi biak nak si ti kha hi ka zon sana chim ke dui hi biak na khe dong chan aphan bel lai lo zong zalin aum lai Jesu Christ na aum zong zal ding mi biak nak asi ti he hi ka zon sana hen bun chim ke du mi ase chu za chun hi bia hin thazang inom tar zong zan ha si lo ti he chim ke du minong cho miswal kan sa chu miswal cho come to I help me kan sa Pundang chun dear P2 I help me kan se ni dok nak big betzai nak nia dear P2 I o2 I help me kan se chu akan I o2 dinga chun ahom atling mi valaya at umlaw van zongan umlaw mi chu Jesu Christ long ase chu Jesu Christ ni chun avan chung pasin pathian si naka kal takin valaya arong tume nang male kay macha kan aya arong dire chu Jesu thong chin nang le kay he pa maya bechai nia kan chok kholai Jesu Christ ne akan ai o chu ai o nak thong chun van chunga nang le kay kan lu kholai nak he ase ai o tu lawen van chung khwa lu kho ase lai lo Jesu Christ lawen van chung khwa lu kho ase lai lo Jesu Christ bekam luna Abraham te Noah te macam Moses te macam prophet Isaiah te itu bentuk po Zechariah te itu bentuk po mo chen bekam thara at zoom tu at thimi lam kal tu vial te na zong he van chunga kan hu na lai zairwanga Jesu Christ an zoom cha se Jesu Christ lawen khap na kholo Jesu Christ betli thong hem kham nak amu mi kan se chu betli atlinter tu chu Jesu Christ ase chu Jesu Christ kham na akan por ni dong nak bika chon
อาการไอโอเอนี่ดองนักบิกาจนอามาทองเงินจงซานุนนากันไงไล่จงซาลินจงซาเตียงปะเทียนสินากันลุกโคไลนักจูจิสุเนอาการตัวเปียมีรองจนสิที่เหตุจันสานะเห็นวันชิมกระดูกมิเสจุดจนบิฮัลนักวันอินตัวกระดูกมิจนกนะครับไอโอตูนังไงมั้งจิสนี่ดองนักบิกาปะเทียนเนเบียอันใส่เท่าไรปะเทียนเนเบียกันใส่เท่าไรนังเฮใจรังดาวันสงขวากันลุกตาลายที่อันฮัลเตลายไกฮิซงอากาฮัลเตลายมิจุใจรังดาวันสงขวากันลุกตาลายที่อากาฮัลเตลายคีนีไอโอตัวไงตัวเป่านี่เชิญยิสุคริข้ากันโซไลยิสุคริรังวันสงกไกลายแต่กันโซไลสมัยสโลคีนีไอโอตัวไงเรามียิสุคริเทียนไงเรามีเวียเต็นหาชงคีนีอันดงนักบีปะเทียนแค่สงสารอีเทนนักจานอันพักนักสิไลจุดจนตุจันสานาทาบุญแปกันดูมิโจฮีกันซุบมีอัตักอาเซมินงสามีอาศัยเราเบต้าอาศัยใจติกมันอาทิตย์ที่ไลเรามีอันงสงสารมีเบียกนาอาศัยที่เหตุจันสานาบุญเชมกันดูมีอาศัยอาธามีอุนเชนปะเทียนเนทรชวนากันแปกก็เซอาเมน